कातला माछेर पातला झोल खेते कि आर रोज रोज भालो लागे। खाने में कुछ स्पाइसी होना चाहिए ना। तो चलुन झटपट देखे नी आज के स्पेशल मेनू अनुष्ठान बाड़ीर मतो कातला कालिया। प्रथमे 4 पिस माछे नुन और हलुद दिए भालो करे मेखे निन। एरपर एकटी पैने सर्षेर तेल गरम करे माछगुलो दिए सेगुलोके एपाश ओपाश भालो करे उल्टे पाल्टे अनेकक्षण धरे भेजे तुले निते हबे। एरपर ओई माछ भाजा तेले मिहि करे कुचि करा रसुन बा रसुन बाटा दिए भाजा हये आसले ताते मिहि करे कुचि करा पेঁয়াজ बा पेঁয়াজ बाटा दिए बेश किछुक्षण धरे भाजते थाकुन। किछुक्षण पर कालार चेंज हये आसले पेঁয়াজ भिडियोते देखानोर मतो पैनेर चारपाशे छड़िए माझखानटा फाँका करे ओर मध्य सामान्य तेल दिन। एबार ओर मध्य तेजपाता गोटा गरम मशला एवं जिरे फोड़न दिए भालो करे भाजुन। आपनारा चाइले रसुन पेঁয়াজ देওয়ার আগেও এই স্টেপটা করতে পারেন, কিন্তু এভাবে করলে রসুন আর পেঁয়াজের যে উগ্র গন্ধটা থাকে সেটা উবে যাবে। তার বদলে গোটা গরম মশলার যে গন্ধটা সেটা খুব সুন্দরভাবে পাওয়া যাবে। এরপর সম্পূর্ণ মিশ্রণটা ভালোভাবে মিশিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ভাজতে থাকুন শুকিয়ে না আসা পর্যন্ত। মিশ্রণটা শুকিয়ে আসলে এবার ওর মধ্যে টমেটো আদা ও লঙ্কার একটা পেস্ট বানিয়ে 4 চামচ মতো ঢেলে দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে ভাজুন। এরপর ওই মিশ্রণে 1 চামচ নুন, হাফ চামচ হলুদ গুঁড়ো, 1 চামচ জিরে গুঁড়ো, 1 চামচ ধনে গুঁড়ো ও হাফ চামচ মতো লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে ভালো করে নেড়ে সব কিছু ভালোভাবে মিশিয়ে দিন। এরপর মিশ্রণটি বেশ কিছুক্ষণ ভেজে তাতে কিশমিশ কুচি অ্যাড করুন। তারপর এতে জল দিয়ে ভালো করে নেড়ে ফুটে আসলে ওতে হাফ চামচ মতো চিনি দিয়ে ভাজা মাছের পিসগুলো দিয়ে ভালোভাবে নাড়িয়ে দিন যাতে মশলা মাছের ভেতরে যায়। এবার ফুটে আসলে জল ভালোভাবে টেনে গেলে গ্রেভি সমেত নামিয়ে নিন। তাহলেই তৈরি কাতলা কালিয়া।